off the shape of it. Any angle you look at her from, she's just looks like she wants to get up there and fly. The control surfaces give it so much maneuverability. I mean, it's really, you don't get into it, you kind of put it on. So your nerve endings are connected directly to the flying controls. And it just responds to every control input that you make. Paxton leva o controle a sério. Ele confia em seus próprios instintos tanto nos negócios quanto no ar. A lot of people will think that because you fly, you're a big risk taker. Well, actually, I'm so not a risk taker. I'm a risk manager, and I would say that what I do with flying is far safer than getting in my car and driving on the roads. Because aviation, per se, is not inherently dangerous. It's just completely unforgiving of any sort of carelessness or sloppiness. Ele também possui um Cessna Golden Eagle Twin Turbo com velocidade máxima de 650 km/h. Ele pode atingir altitudes de até 10 mil metros e custa $2,5 milhões. Tempo é dinheiro nos negócios. E hoje ele vai voar para Amsterdã. Seu objetivo é falar com um especialista em energias alternativas para discutir o uso de energia eólica em seu empreendimento. Good morning. Yeah, I was just trying to call you off to Schiphol and I guess you're using 26. Paxton planta árvores para neutralizar o carbono que seus aviões emitem a cada viagem. We're trying to move as close as we can towards zero energy. And the Dutch have allegedly come up with a system of wind turbines which should power at least 144 homes. And so the purpose of today is for them to convince us that their wind turbine technology is reliable. November 1 Foxtrot Yankee, navigation Brooklands Park, then Clacton. Brooklands Park and Clacton, 1 Fox Yankee. Yeah, and to ideally get close to placing an order. So just which turbines are these? These are the 80 kilowatt turbines. Esta empresa holandesa é a líder mundial em tecnologia eólica. Eles afirmam que suas turbinas de $240 mil podem alimentar 50 casas. So how much energy is each of these turbines going to produce? Well, this is an 80 kilowatt turbine. It only reaches that nominal output with a certain wind speed. Okay. Now the wind speed it needs here, or this turbine needs, about 60 kilometers per hour. How many? About 60. No, it wouldn't be 60 Yes. kilometers per hour. Yes. Really? Yes. That fast? That's about 12 meters per second. Is it? Yeah. Paxton está disposto a encomendar 3 turbinas, mas precisa de autorização do município para erguê-las. Ele já separou mais de $5 milhões para proteger e aprimorar os habitats naturais de Lower Mill Estate. Para fazer isso, Jeremy vai contar com os verdadeiros especialistas. Ele está gastando $1 milhão para reintroduzir o castor europeu. I heard a rumour that the otter's been climbing over this way and that the beavers can't get out at all. Beavers have been extinct from the UK for 500 years. And I wanted to bring them back into this country because they're the environmental architect. So they tie in so perfectly with what Lower Mill Estate is about the environment and about architecture. Coming back, this is the sort of hallowed turf, isn't it, where it all began? It is. This was an exciting day, yeah. Os castores têm papel fundamental na manutenção do ecossistema. Eles derrubam pequenas árvores e fornecem abrigo a outras espécies. It's great that they come back and still use this. Yeah, we never imagined that they would. Os castores são ideais para o empreendimento de Paxton e ele está muito empolgado com eles. They're a huge sort of backbone of an ecosystem because they're absolute troopers. They just keep going and going and going, and they do a lot of environmental good. Pilotar aeronaves pode ser uma contradição para um homem tão apaixonado pelo meio ambiente. Mas Jeremy segue acreditando em suas paixões. Don't do things for money. Don't go looking for money. Do them because you believe in them. Do them because you love it. It's great fun. It motivates you.
And you know, funnily enough, he'll probably do all right out of it too. Jeremy Paxton construiu uma fortuna do zero. A seguir, um homem que nasceu rico e ficou ainda mais. Yeah, that gets the adrenaline pumping. Justin Hammes é um dos multimilionários mais jovens da Austrália. Em menos de uma década, Hammes transformou o império fashion de seus pais num grupo de hotéis e entretenimento que vale mais de 400 milhões de dólares. I'm being fortunate enough that I can fulfill my dreams. I'm the luckiest guy around. Justin tem 16 bares, 5 hotéis, 4 restaurantes e 3 casas noturnas, todos no coração de Sydney. E ele só tem 34 anos. Jovem, solteiro e muito rico, Justin Hammes vive toda a velocidade. Tanto nas pistas quanto nos negócios, ele é incrivelmente competitivo. I'd probably say I'm the most competitive individual on the planet. No, I'm getting edgy thinking about it. Ele acaba de gastar 6.500 dólares alugando o autódromo Eastern Creek, em Sydney, para testar um Porsche de 200 mil dólares. It's a very technical thing, racing a car. It's not just about who's the quickest. It's a real strategy to it. So I used to stay up at night, till late, studying all the graphs and the charts and the tracks and analysing how I could gain time on each turn. Em sua segunda temporada como piloto, ele venceu o campeonato Pro Car australiano de 2004. Brilliant. Brilliant, I'm alive. Yeah, that gets the adrenaline pumping. O apetite de Justin por ganhar dinheiro é insaciável. Seu último empreendimento é o mais ambicioso e caro até agora. E o mais arriscado. A um custo de 125 milhões, o Ivy será o maior complexo de lazer já construído no centro de Sydney. So we have the mezzanine of the Royal George Bar. We're hoping to pour the small slab through there towards the end of next week. Aos 18 anos, Justin trabalhou como pedreiro em uma das propriedades de seu pai. Ele adora construir prédios